کیا آپ کو پتا ہے کہ بقرعید اس لیے منائی جاتی ہے کیونکہ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اتنی پسند آئی کہ تا قیامت اللہ نے سارے مسلمانوں کو آرڈرز دے دیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی سنت کو فالو کیا جائے۔ امیجن کریے ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی بے اولاد رہے، بہت دعائیں کرنے کے بعد 86 ایئرز کی عمر میں انہیں فائنلی ایک بیٹا نصیب ہوا اور اللہ نے اسی بیٹے کی قربانی مانگ لی۔ اپنے دل سے پوچھ کر بتائیے، کیا ہم میں یہ جذبہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی ہی اولاد کو قربان کر دیں؟ آئیے جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کا وہ واقعہ جس کی وجہ سے آج تک ان کی یہ سنت دنیا بھر میں فالو کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاؤں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی، پر وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑی مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لیے تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نہ نظر آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دمبے کی آواز آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پٹی کھولی تو دیکھا ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم پہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 86 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولاد رہنے کے بعد ملا تھا۔
अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना, बल्कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं, ताकि अल्लाह की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और नेकी के बदले अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह ने ये खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई। कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खाविंद बूढ़े हो चुके हैं। ये तो हैरत की बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब ना कीजिए, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वो काबिल तारीफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना होगा। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलके काबा की तामीर की। जब वो बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे कि ए हमारे रब, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है और हमें अपना फरमा बरदार बना। हमारी औलाद में से भी एक फरमा बरदार गिरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करें और तेरी किताब और हिकमत सिखाएं और इन्हें पाक करें। यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजरे अस्वद था। ये पत्थर निहायत सफेद था। अब ये पत्थर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया है। तामीर के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पैर थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मुकामे इब्राहीम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तामीर हुआ। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी आवाज़ भला किस किस तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपके जिम्मे आवाज़ लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पे चढ़े और आवाज़ लगाई, लोगों, बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रा की ख्वाहिश रखता है और हजारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइशें आईं, पर हर मामले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार रहे। इसलिए अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान के लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हैरत अंगेज वाक़या। अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमसे ऐसी कुर्बानी नहीं मांगी। हम अक्सर अपनी लाइफ को नबियों से कंपेयर करते हैं कि काश अल्लाह हमारे लिए भी मौज़े करता, काश अल्लाह हमसे भी डायरेक्ट बात करता। बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी आजमाइशें भी नबियों जैसी नहीं हैं। खुद से सोचिए, क्या अल्लाह अगर हमसे हमारी औलाद की कुर्बानी मांगता तो क्या हम दे पाते? बट एज मुस्लिम्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी तरफ से जो हो सके वो अल्लाह की राह में कुर्बान करें। ईमान वाला होने के नाते हमें अल्लाह की राह में वो ही कुर्बान करना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा अजीज हो। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह की राह में पैसे खर्च किया करें, सदका दिया करें और लोगों की मदद किया करें। फिलिस्तीन और गजा की सिचुएशन से हम सब वाकिफ हैं।
एंड एज मुस्लिम्स हम उनकी मदद जरूर करना चाहते हैं। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। द प्रॉब्लम वॉज कि आज तक ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो इंडियन रुपीज में डोनेशन एक्सेप्ट करे और इंटरनेशनल पेमेंट्स हमारे बैंक्स अलाउ नहीं करते। फाइनली मुझे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिली है जो इंडियन रुपीज में भी डोनेशंस एक्सेप्ट करती है। गिविंग हैंड्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप इंडियन रुपीज में भी गजा तक अपनी डोनेशन पहुंचा सकते हैं। सिर्फ फिलिस्तीन और गजा में ही 58,000 ऐसे यतीम बच्चे हैं जिनके ना माँ बाप हैं, ना घर है और ना ही खाने के लिए कुछ है। जब आप अपने दिए हुए इस छोटे से सदके से उन मासूम बच्चों को खाना खाते हुए देखेंगे तो आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। एज अ मुस्लिम इन्फ्लुएंसर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये मैसेज मैं आप तक पहुंचाऊं। अगर मुझे फॉलो करने वाले थोड़े लोग भी थोड़ी थोड़ी डोनेशन करेंगे तो इंशाल्लाह इस बकरीद हम फिलिस्तीन, गजा, यमन, सीरिया और लेबनान के मासूम बच्चों को खाना खिला पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा ही सही पर इस बकरीद सदका जरूर करें। सदका देना मुसीबतों को टालता है और जहन्नुम की आग से बचाता है और ये वैसे भी जुल्हिज्जा के दिन हैं जिन दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। अगर इस बकरीद आप भी कुर्बानी का गोश्त फिलिस्तीन और गजा पहुंचाना चाहते हैं तो इस QR कोड पर जाकर कुछ न कुछ डोनेट जरूर करिए। $140 में आप गजा की एक फैमिली तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचा सकते हैं और $165 में आप इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, केन्या, इजिप्ट, टर्की और जहाँ जहाँ पर फिलिस्तीन और सुडानीज रेफ्यूजीज हैं वहाँ पर भी कुर्बानी का गोश्त डिलीवर करवा सकते हैं। सब कुछ इस्लामिक गाइडेंस के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि आपको भी इसका सदकाए जारिया मिले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की प्रॉफिट सीरीज बनाती रहती हूँ। डोनेशन का लिंक मैंने पिन कर दिया है तो प्लीज जो आपसे हो सके थोड़ा सा ही सही पर डोनेट जरूर करें। आपको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ।